गुरु प्रणाम मंडल अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिता मातार पूर्ण पिता सत्य पिता धर्म पिता ही परमात्म पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता जननी जन्म भविष्य सत्कारोटी गरीयसी हे हरि करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते ओराकांदे निवासाय शांति हरि नमस्ते। पतितानां पावनेभ्यो जय गुरु सर्वदेवानां शिव शंकर रुद्रेश गुरु चंद्राते नमो नमः। ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। साधन भजन ही नामी অতি ধীরমতি পুজিতে বাসনত মনসায়তি কিভাবে পুজিতে হয় স্ত্রী জানি তোমাকে পুজিব বলে ফল নাই কিসেতে সন্তুষ্ট হও জানি না সন্ধান নিজ ইচ্ছা মত করো পূজার অধিকার ক্ষমা করো অপরাধ যত অধীনে চাও তুমি তব মন মত। ভক্তিহীন শক্তিহীন কোন গুণ নাই দীনজনে করো দয়া জগতের গোসাই। ভক্তিহীন শক্তিহীন কোন গুণ নাই দীনজনে করো দয়া জগতের গোসাই। ভক্তিহীন শক্তিহীন কোন গুণ নাই দীনজনে করো দয়া জগতের গোসাই। ওম শান্তি হরি ওম শান্তি হরি ওম শান্তি হরি।